Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel guys na Sweetress Vlog. Update to sa 9 PM na resulta guys no, nag 857. Then 3 days sila itong combination 3 guys no, pang order na combination. Subscribe na sa pa naka-subscribe guys no, din paki-like din paki-share sa akong mga video. Nakapato na sa itong angle guide ang 9 PM na resulta guys no. Ang 857 nakapattern siya sa angle guide na padiri guys to 857 pattern siya na kuan combination angle. Then proceed to sa pang ulo na combination guys, 2 PM to 9 PM draw. Dito mo compute sa 857. Last to nato na yun, atay last na number, last to na 86. Target rumble guys, then 74 target rumble gapon. Then atong conversion diri guys natay 486, then 374 target rumble.